भ्राता एवं पंचावटीर समय को समाचार कुशल ज्येष्ठ भ्राता आपणकर निर्दिष्ट कर्मे ए पंचावटी बनर समस्त समाचार कुशल सबाई दुसरा ए भाई तिरसिरा आदेश करो ज्येष्ठ भ्राता ए पंचावटीर चतुर्पार्श्वरे कुरानुकुरारे भरा भावरे सैन्य नियोजित करिछत ज्येष्ठ भ्राता चतुर्दिगरे सजाग होई रहिछन्ति 14,000 सेना बहुत आनंदरे अछन्ति ज्येष्ठ भ्राता बहुत आनंदरे सबाई तिरसिरा ए पंचावटीर चतुर्पार्श्वरे कुरानुकुरारे भरा भावरे सैन्य नियोजित करिथिबारु तम दुई भाईको अशेष अशेष धन्यवाद ए भाई दूषण ज्येष्ठ भ्राता काईकि आजी मो मन विचलित लागुछि रे ज्येष्ठ भ्राता काहेकि विचलित ज्येष्ठ भ्राता अति शीघ्र प्रकाश करो भाई अति शीघ्र प्रकाश करो ए भाई दूषण ज्येष्ठ भ्राता कला राति रे सोइला समय रे कुटिए तू स्वप्न देखिले रे भाई कुटिए तू स्वप्न देखिली ई दुस्वप्न देखिलो ज्येष्ठ भ्राता अति शीघ्र भाई अति शीघ्र प्रकाश करो भाई प्रकाश करो ए भाई दूषण ज्येष्ठ भ्राता ए पंचवटी रे दक्षिण दिगरे रक्त चुरुपुड़ी होई केउ नारीर पथ होइछि रे भाई केउ नारीर पथ होइछि ज्येष्ठ भ्राता अरे तिसरो आपण तो जानिछन्ति ज्येष्ठ भ्राता सपन केबे सत हुए ना ज्येष्ठ भ्राता केबे सत हुए ना मु जाने रे तिसरो सपन केबे सत हुए ना सपन मनकु विचार करे ज्येष्ठ भ्राता যাহার নাম শুনিলে তিনি পুরো কম্পি উঠে যার পাদ তলে কম্পমান হয়ে মেদিনী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পুଣି স্বপ্নর ডর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মতে স্বপ্ন ডর লাগে নাই রে কিংবা স্বপ্নକୁ মতে ভয় লাগে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এ ভাই দুসর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তে শীঘ্র কহ ভাই এ ভাই দুসর এই বিচলিত মনକୁ শান্তি কৰিব পাই ঠিকিয়ে সুরা পাড়ির ব্যবস্থা কর ज्येष्ठ भ्राता पूरा पानी सेवन कले कौन हुए जानिछ ज्येष्ठ भ्राता ও জানে রে তিসির সুরা পাড়ি সেবন কলে মনরে অহংকার হবে সুরা পাড়ি সেবন কলে মনরে হিংসা সৃষ্টি হয় এ ভাই দুসর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভাই তিসির कौन तू ज्येष्ठ भ्राता এক ধরন আদে অতি শীঘ্র চাই তুমি দুই ভাই সুরা পাড়ির ব্যবস্থা কর চূড় মহারাজ বড় ভাইক আদেশ ଅଛି মহারাজ অতি শীঘ্র যাই চূড়া পানির টিকে আয়োজন কর মহারাজ চন্দ্রচূড় মহারাজ आम्बे तीन भाई जाऊचु वन भ्रमण निमंती महाराज तम्बे अति शीघ्र सुरापानीर व्यवस्था कर
হি হি হা 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 হা